आयुष्मान। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक राखी बनाने वाला हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है, उसके लिए मैं राखी बनाने वाला हूँ। तो देखिए, घर में बैठिए, करिए और भाई बहन को ऐसे पहनाइए। चलिए, अब हम देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको साइड कर लिया। फिर देखिए, मैंने एक पेपर से एक सर्कल को काट लिया है इसका बेस बनाने के। ये जो मिडिल में बेस होता है इसका, वो बनाने के लिए मैंने पेपर काट लिया है सर्कल। अभी ये वाला बेस को हम डेकोरेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चावल है, वाइट जो चावल होता है हम खाते हैं। इसमें मैंने कलर डालकर इसको रंग बिरंगा कर लिया है। अब हम इस सर्कल को डेकोरेट करके इसका बेस बनाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स। हमारा होममेड चावल से बना राखी रेडी हो गया।